ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी। नो इश्यू। तो क्लास को स्टार्ट करिवा। ओके। क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व 5 मिनिट मु तुम मन सहित डिस्कशन करिवी। ओके। ओके। तो क्लास स्टार्ट करिया पूर्व 5 मिनिट मु तुम मन सहित टिके डिस्कशन करिवी। तापर क्लास को स्टार्ट करिवी। तो ये जो मैथ क्लास मु तुम मन करिछि गोटे 10 घंटार माराथन क्लास मु मैथ तुम मन कर नेबी 10 आवर। 10 आवर रे गोटे पिला ता मैथ रो लेवल यदि जीरो थाए डेफिनेटली से 60 to 70% तार इम्प्रूवमेंट हम। ता सहित जदि गोटे पिला मैथ विषय आइडिया अच्छी ए क्लास करुछि ता भी बोधे तार इम्प्रूवमेंट हम। मु सब्जेक्ट वाइज माराथन नेबी। आज तुम मान टाइम एंड वर्क। मु सिलेक्टेड 6 ରୁ 7ଟା टॉपिक ऊपर तुम डिस्कशन करेबी। तो 10 घंटार मैथ माराथन जमती नहीं रिजनिंग मैराथन 10 घंटार ठीक से नहीं। ओके। मन रख ए 10 घंटा भितर आम जहाँ भी पढ़ा जड़े यदि ओएस प्रिलिम रे बसुचे ग्यारंटी सहित कहि से 10 ରୁ 15ଟା क्वेश्चन जमती हेले पाइज यही टॉक जो 10 घंटार माराथन भितर सीसार पेपर को जहाँ भी डाउट अच्छी और टेंशन नवार ना। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତୁମର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍। ଇଭେନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଥ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଥ୍ ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସ୍କୁ। ओके। थैंक यू। अच्छा। ओके। अच्छा। तो आज जो टॉपिक मु तुम मान रखी माराथन क्लास 1 रे टॉपिक रो ना होची टाइम एंड वर्क। ओके। टाइम एंड वर्क। आज गोटे क्लास रे संपूर्ण टाइम एंड वर्क रो कॉन्सेप्ट मु तुम मन को बतेबी आ गोटे क्लास रे तुम संपूर्ण टाइम एंड वर्क बुझी आ इथेरो गोटे रु दीटा क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम रे आस्था है। गोटे रु दीटा क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम रे आस्था है। मोर क्वेश्चन होची जे टाइम एंड वर्क को हमें के देखो समस्त को गोटे कथा कहूँ केमती क्लास करिवो मैथ सेटा होची इंपोर्टेंट। जेतेबेले तुमे क्लास करूछो जो मानकर मैथ वीक अछि तुम आगे बुझिया ऊपर सब कंसंट्रेशन करिवो लेखा ऊपर परे काहे ना ए क्लास रो रिकॉर्डिंग मु तुम माने जो रैपिड फायर बैच चलीछि पर्टिकुलर प्रीलिम ओरिएंटेड रे किंबा प्री प्लस मेन बैच किंबा सीजीएल बैच रे आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन में मु देई देबी विथ पीडीएफ सहित। किंतु तुम आगे बुझिया चेष्टा कर एक्चुअली टाइम एंड वर्क कौन ए कॉन्सेप्ट भीतर को जीवा चेष्टा कर। गोटे घंटार क्लास बहुत किसी तुम लाइफ रे चेंज कर दो। देखो प्रथम हूँ टाइम एंड वर्क। जे साधारणतः आम जिते कौन गोटे कम कर प्रति कम गोटे निर्दिष्ट समय दरकार था। जमती गोटे घर अच्छे गोटे घर अच्छे घर को ए कामटा ए बोली गोटे व्यक्ति अच्छी जी की कम कर निर्दिष्ट गोटे समय लगे आपको बी यदि कम कर की गोटे निर्दिष्ट एक समय लगे जदि ए प्लस बी मिसिक कम कर गोटे निर्दिष्ट समय लगे। तो कॉन्सेप्ट कौन कहूँ देख तो तुम गोटे एग्जांपल थ्रू डे गोटे क्वेश्चन पचार गोटे घर कंस्ट्रक्शन करने ए जदि एकुटिया से घर को करे ताको 10 दिन समय लगे 10 डे। बी जदि एकुटिया से घर को करे ताको केते दिन लगे 12 दिन समय लगे। मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट जदि ए प्लस बी मिसिकरी से घर कंस्ट्रक्शन करेंगे मिसिकरी से घर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो से केते दिन समय लगे से केते दिन समय लगे। देख छोट कॉन्सेप्ट किंतु एवटू ही स्टार्ट हुए टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। देख तो आम ये केमती क्वेश्चन को सॉल्व करवा ए गोटे काम को 10 दिन रे करे बी गोटे काम को 12 दिन रे करे ए दुई जनकर एलसीएम केते ए दी जनकर एलसीएम केते ए दुई जनकर एलसीएम केते 60 ए एलसीएम होची 60 तार अर्थ देख 60 ର अर्थ कौन ए जिनसटा बुझियार अछि तुमको एक्चुअली तुमको आंसर बाहर करिया नहीं बुझियार अछि 60 टा एठी कौन 60 टा इट होची टोटल वर्क। ओके। ताल टोटल वर्क होची 60 हे गला ए को 10 दिन समय लगे ताले दिनू करे के एटा 6 बी को बी को 12 दिन समय लगे ताले दिनू करे के एटा 5टा 5टा। ताहले स्टूडेंट
गोटे दिन एक दिन माने वन डे रे ए प्लस बी मिसिकिरी केते काम करती गोटे दिन ये 6टा करे ये 5टा करे केतटा करे 11टा ताले गोटे दिन 11टा काम हुए गोटे दिन 11टा काम हुए ताले केते दिन संपूर्ण कामटा सरिबो संपूर्ण काम होची 60 केते दिन लागिवो 60/11 केते दिन लागिवो 60/11 कॉन्सेप्ट समस्त बुझी पाइलो हाँ कि ना समस्त क्लियर जदि समस्त क्लियर अच्छ एक नंबर आंसर क्विक स्पीड रे जल्दी अच्छा ए कैन डू ए वर्क को 6 दिन करे ताले ए गोटे काम केते दिन करूची 6 दिन बी करूची 9 दिन बी केते दिन करूची 9 दिन हाउ मेनी डे विल बोथ टेक टुगेदर कंप्लीट द वर्क ताले ए दुई जन हम लॉस हो नबा 9 और 6 लॉस हो केते 18 36 18 9 दूने 18 ताले गोटे दिन रे काम करछन केटा ना 5टा काम करछन गोटे दिन रे काम होछ केटा ना 5टा काम होछ के दिन लागियो ना टोटल काम होछ 18 18/5 3.6 3.6 बुझा पड़ा समस्त एवरीवन क्लियर क्वेश्चन नंबर 1 टा देखो तुमको पूरा जीरो रु टॉप लेवल पर्यंत जितकी माने कॉन्सेप्ट अच्छे टाइम एंड वर्क रो समस्त पॉइंट को बिट बाय बिट नहीं हिजबे तो सेति पे पेशेंस रखिबो धीरे धीरे हम ऊपर को छिबा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आंसर कोई क्वेश्चन कोड आंसर करो ये समस्त क्वेश्चन पूर्व वर्ष क्वेश्चन ओके जोटा कि ओ डबल एसएससी ओपीएससी अदर एग्जाम मानक रे आस्थिबा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन रे टिके चेंज ହେଇଛି ଏଠି ସେଠି କହିଛି ଏ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରେ ଏ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରେ ଓକେ ତାପରେ କଣ କହିଲା ଏ ପ୍ଲସ ବି ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକିରି ସେଇ କାମକୁ 8 ଦିନରେ କରନ୍ତି ଏବେ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ବି ଏକୁଟିଆ କରିବ ସେ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଲଜିକ ଟେ ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରେ ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକିରି କରିବେ କେତେ ଦିନରେ 8 ଦିନରେ ତାହେଲେ ବି ଏକୁଟିଆ କରିବ କନସେପ୍ଟ ସମାନ ए गोटे काम करुच के दिन 12 दिन रे बी करुच ए प्लस बी करुच के दिन 8 दिन रे ए दी जन लॉस केते ए दी जन लॉस केते 24 ताले ए दिन करुच केटा दीटा ए प्लस बी मिसिक दिन केटा करछन तीनटा एटी गोटे छोटिया लॉजिक टे तुमको मु कहूची देखो छोटिया कथाटे ए दिन को रसगोला खाए गोटे दीटा ए दिन को रसगोला खाए दीटा ए प्लस बी दिन को खाती 3टा तेल बी दिन को केटा खाए बी दिन को केटा खाए बी तल ए दिन को खाए 2टा ए प्लस बी खाऊ 3टा तेल बी दिन को केटा खाऊ गोटे ठीक से कथा ए एकुटिया गोटे दिन में काम करे 2टा ए प्लस बी कर 3टा तेल बी टी केटा कर बी टी गोटे कर मु पाइली कौन ना बी रो एक दिन काम बी रो 1 डे वर्क बी एक दिन में काम करे गोटे टोटाल काम अच्छे कईटा 24टा केते दिन लगे 24/1 केते दिन लगे 24 दिन लगे समस्त क्लियर अच्छे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मोर टार्गेट होची पूरा ए टू जेड रो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हवा विथ पीवाईक्यू सहित ओके जेमती गोटे पिला टाइम एंड वर्क ऊपर किछि भी क्वेश्चन आसिले सेमती करि परथियो ओके चलो एबे जिवा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जो 60 दिन ऑप्शन ଅଛି 60 ହଁ ଅଛି 60 ଦେଖ ଏସବୁ क्वेश्चन की ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଏ ଟାଇପର क्वेश्चन ତ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଦେଖ क्वेश्चन ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛୁ କହୁଛୁ क्वेश्चन ଟି ଯେ ए बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क 30 डे तार अर्थ होची ए आउ बी जदि मिसिकिरी काम करूछंती कामटा केते दिन रे सरिबो
30 ଦିନରେ ସରିବ। ଓକେ, ଯଦି ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି 30 ଦିନରେ ସରିବ। ଦେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର 20 ଡେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? 20 ଦିନ କାମ କଲେ। ତାପରେ ପଳେଇଲା କିଏ? ସେ ବି ପଳେଇଲା। ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର 20 ଡେ ଏ ଫିନିଶ ଦ ରିମେନିଂ ୱାର୍କ, ଯୋଉ ଏ ବି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛି ବଳକା କାମକୁ ଏ କେତେ ଦିନରେ ସାରୁଛି? 20 ଦିନରେ ସାରୁଛି। ହାଉ ମେନି ଡେ ଏ ଏଲନ୍ ଫିନିଶ ଦ ଜବ୍? ଏକ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ବୁଝିବା, ଆର ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ବୁଝିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମିତି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇ ଦଉଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ଏଟା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଟୋଟାଲ କାମ, ଟୋଟାଲ କାମ, ଏ ଟୋଟାଲ କାମ ଯଦି ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକିରି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକିରି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 30 ଦିନ ଲାଗିବ, ଡେ ଲାଗିବ। ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବୁଝିବା। 30 ଦିନ ମିଶିକିରି କାମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକି କାମ କଲେ କେତେ? 20 ଡେ। ତାପରେ ପଳେଇଲା କିଏ? ସେ ବି ଲେଫ୍ଟ, ବି ଲେଫ୍ଟ, ତାପରେ ବି ପଳେଇଲା। এই ଯୋଉ କାମ ବଳି ପଇଲା, এই ଯୋଉ କାମ ବଳି ପଇଲା, ଏ କାମକୁ ଏ କେତେ ଦିନରେ ସାରିଲା? ନା ଏ କାମକୁ ଏ ସାରିଲା ହଉଛି କେତେ ଦିନରେ? ନା 20 ଦିନରେ ସାରିଲା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଉଛି, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଏକୁଟିଆ ଏ କରିବ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜପସନ ନେବି, ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ନେବି। ଅନୁମାନଟା କେମିତି ନବା? ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହଉଛି 30, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହଉଛି 30, କିମ୍ବା 30 ନିଅ, କିମ୍ବା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କକୁ 60 ବୋଲି ନିଅ। ସାର୍ କାହିଁକି 60 ନେଲେ? ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି 20 ଗୋଟେ ଦେଇଛି, 30 ଦଉଛି, କଟିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 60 ଲେଟ୍ ଅନୁମାନ କରି ନେଲି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ପିଲେ, ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରି ନେଇଛି ଟୋଟାଲ କାମ ହଉଛି 60। ମତେ କୁହ, ଏ ପ୍ଲସ ବି ଯଦି ମିଶିକିରି କାମ କରିବେ 30 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କରନ୍ତି କେଇଟା? ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଡେ ରେ କରିବେ କେଇଟା? ମିଶିକିରି କଲେ କାମଟା 30 ଦିନରେ ସରେ, ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କରିବେ କେଇଟା? ଏକ ଦିନରେ କରିବେ କେଇଟା? ଦୁଇଟା, ଦୁଇଟା ୱାର୍କ। ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କରନ୍ତି କେଇଟା? ଦିଟା ୱାର୍କ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେ ସେମାନେ ମିଶିକିରି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କେତେ ଦିନ କରିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକିରି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କେତେ ଦିନ? 20 ଦିନରେ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 20 ଦିନରେ କେଇଟା କାମ କରିବେ? 40ଟା ୱାର୍କ। 20 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରିବେ? 40ଟା ୱାର୍କ। ମୋର କହିବା କଥା, ଗପକୁ ବୁଝ। ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବ, ଏଇ ଭଳିଆ ଆସିବ, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ବାଲା ଆସିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ କାମ ନେଲି 60, ଏମାନେ ମିଶିକିରି 20 ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 20 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରିଛନ୍ତି? 20 ଦିନରେ 40ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ବଳିଛି ଏଇଟା, ଆଉ କାମ ବଳିଛି କି ଏଇଟା? ଏ ଯୋଉ ବଳକା କାମ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା, କାମ ବଳିଛି କି ଏଇଟା? 20ଟା, 20ଟା କାମ ବଳିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଏ 20 ଦିନରେ 20ଟା କାମ କରେ, 20 ଦିନରେ 20ଟା କାମ କରେ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ହଉଛି 60ଟା। ତାହେଲେ 60ଟା କାମକୁ ଏ ଏକୁଟିଆ କେତେ ଦିନରେ କରିବ? 60 ଦିନରେ କରିବ। କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ପିଓର ଗପ। ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗପ। ସେ ଗପକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାଇଲା ସେ ଆନ୍ସର କରିପାରିଲା, ଗପକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାଇଲା ସେ ଆନ୍ସର କରିପାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲା ସମସ୍ତେ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ବାଲା ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ତୁମକୁ କହିଲେ ନା ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଟାଇପର, ଏ ଆଇଡିଆ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ବୁଝିବା। ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ଦେଖାଯାଉ, ଯିଏ ସେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝି ଦେଇଥିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦବ କ୍ୱିକ୍। ଟାଇମ ଦଉଛି, ପୁରା ଗପ ଭଳିଆ ପଢ। ପୁରା ଗପ। କାରଣ ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଏ ଗପଟା ବୁଝିବାର ଅଛି। ଗପ ଯଦି ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିବା। ଏ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କକୁ 20 ଦିନରେ, ଠିକ ଅଛି।
बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क को 25 दिन बोथ वर्क टुगेदर 10 दिन सांग होकर ए बी काम कले तापर कौन है ए बी पळेले एंड देन सी एलन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क माने 10 दिन काम कला परे जेतिकी काम बळी पइला सी ताको 10 दिन सारा एबे क्वेश्चन पचारछि ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर से काम को केते दिन सारी आगे आम देखा जे टोटाल काम केते देखो ए गोटे काम को 20 दिन रे सारुଛି बी गोटे काम को 25 दिन रे सारुଛି তাহলে टोटाल काम केते आसला बिले তাহলে टोटाल काम केते आसला इट टोटाल काम केते आसला 100 ମୁଁ ପାଇଗଲି ଟୋଟାଲ କାମ ହଉଛି 100 ତାହେଲେ ଏ ଦିନକୁ କରେ କେଇଟା 5ଟା बी ଦିନକୁ କରେ କେଇଟା 4ଟା ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କାମ ହୁଏ କେଇଟା 9ଟା ଏକ ଦିନରେ କାମ ହୁଏ କେଇଟା 9ଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ସେ क्वेश्चन କହିଛି ବୋଥ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ବୋଥ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର କେତେ ଦିନରେ ସାରୁଛନ୍ତି 10 ଦିନରେ ସାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଟୋଟାଲ ଇଏ ହଉଛି ଟୋଟାଲ କାମ टोटाल काम को ये सांग होकर ए प्लस बी सांग होकर केते दिन करछंती ना 10 दिन मोर कहबार कथा स्टूडेंट ए 10 दिन रे से केते काम करथिबे 10 दिन रे केते काम करथिबे दिन को 9टा हिसाब 90टा काम करथिबे 10 × 9 90टा वर्क हिच ताले मोर कहबार कथा आ काम बळी केटा आ काम बळी केटा 10टा काम बळी से 10टा काम को सी करिछि ए 10टा काम को सी करिछि हाँ कि ना से 10टा काम को सी करिछि सी 10टा काम को 10 दिन लगेला ताले 100टा काम केते लगेबो 100 दिन 100 दिन ताहले एबे मु समस्तकर वैल्यू पाई गलिनी ए गोटे काम को 20 दिन करे बी गोटे काम को 25 दिन करे सी गोटे काम को 100 दिन करे 3 जन काम पाई गली एबे कहला 3 जन मिसिक जदी करिवे मिसिक कले 3 जन का लॉस व्यवहार करिवे 3 जन का लॉस होउची 100 एटा होची 5 4 1 एटा केते करछि ना 10 3 जन दिन को करछुंती 10टा काम 10टा वर्क दिन को करछुंती केटा 10टा वर्क टोटल वर्क होउची केटा 100टा के दिन लागिवो 100/10 10 डे पूरा क्लियर मोर कहबार कथा ए जो कॉन्सेप्ट भीतर वाला कॉन्सेप्ट गप भली तुमको बुझाऊची ए कॉन्सेप्ट क्लियर हलो क्वेश्चन देखाउची बड़ क्वेश्चन देखा जाउची बड़ किंतु कॉन्सेप्ट क्लियर हलो मु मन रख पिले सबले गप थ्रू रे क्वेश्चन करा जाय कोनोसी फार्मूला दान कोनोसी फार्मूला आवश्यकता दरकार नहीं किंतु गप जेमति कुहा जाय एतिकी पिला थिले एमति पळेले तुमे सेही भली बुझिबार अछि देन ताहा तुमर मैथ स्ट्रांग हो मैथ बुझिबा सहज किंतु बुझिकरी एनालिसिस करिया ताटो आहुरी सहज किंतु बुझिकरी यदि घोषि देला नाले हेगला डिफिकल्ट चलो एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को जल्दी निश्वास लगा देखो ए कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ वर्क को 5 दिन करे ए 1/6 ऑफ वर्क को 5 डे रे करे तो टोटल काम को कितने दिन करू एक विगत 6 काम को 5 दिन रे करे तो टोटल काम को एक दिन करू 30 दिन 6 भागरू भागे होची 5 दिन रे टोटल हम केते 5 × 6 30 दिन ମାନେ ଏଟା ସିଧା ହାତରେ ନ ଖୋଇକିରି ବୁଲେଇକିରି ଖୋଉଛି ଆଉ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନ ସାରିବ ଠିକ ସେଇଭଳି ବି କଥା ପଚାରିଛି ହଁ 1/4 1/4 କାମକୁ ବି କେତେ ଦିନରେ ସାରୁଛି 1/4 କାମକୁ ବି କେତେ ସାରିଲେ 15 ଦିନରେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସାରିବ କେତେ ଦିନରେ 60 ଦିନ ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 30 ଦିନରେ କରେ बी गोटे काम को 60 दिन करे ହେଲେ କାମଟା ଏବେ ଯଦି ମିଶିକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାମଟା ସରିବ କେତେ ଦିନରେ ଲସ୍ ଆଗ ହଉଛି 60 ଏଟା ହଉଛି 2 ଏଟା ହଉଛି 1 ଦିନକୁ କାମ ହୁଏ 3ଟା କେତେ ଦିନ ସରିବ ନା 60/3 20 ଡେ
चलो ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଏ ଚାପ୍ଟର କୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏମଡିଏଚ ମସଲାର କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ଏମଡିଏଚ ଏମଡିଏଚ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 आपको एमडीएच मसला बोली कुहाଯାଏ ତା ଅର୍ଥ ଡିଭାଇଡେड W1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଭାଇଡେड ବାଇ W2 ତା ଅର୍ଥ ଧରକର ତମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଛ ମାନେ ଏମିତି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲ 20 ଜଣ ଲୋକ 20 ଦିନରେ 20ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି 20ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି 10 ଜଣ ଲୋକ 10 ଦିନରେ କେତେଟା ଗଛ କାଟିବେ 20 ଜଣ ଲୋକ 20 ଦିନରେ 20ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି 10 ଜଣ ଲୋକ 10 ଦିନରେ କେତେଟା ଗଛ କାଟିବେ এটা হচ্ছে এমডিএচ মশলা কনসেপ্ট দেখো 20 ଜଣ ଲୋକ 20 ଦିନରେ ମାନେ ମଣିଷ ହଉଛି 20 ଇଣ୍ଟୁ 20 ଦିନ ହଉଛି ମାନେ କଣ ଇଣ୍ଟୁ 20 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 20 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 20 ଏଥି ଲେଖିଲେ ଇଏ ହଉଛି ୱାର୍କ ହଉଛି 20 ୱାର୍କ ହଉଛି 20ଟା ସେମିତି 10 ଜଣ ଲୋକ 10 ଦିନରେ ମାନେ କଣ 10 ଡେରେ କେତେଟା କାମ କରିବେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଏଠି ୱାର୍କ ପଚାରୁଛି ଏକ୍ସ ଏଠି 10 10 କ୍ୟାନସେଲ କଲି ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ କେତେ ଆସିଲା ना एक्स इज इक्वल टू 10 × 10 डिवाइडेड बाय 20 କେତେ ଅଛି ନା 5 ଦିନରେ 5 ଆସିଲା ନା 6 କେତେ ଆସିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ଠିକ ସେଇଭଳି ତମକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିଲା 20 ଜଣ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଏଠି ୱାର୍କ ହଉଛି 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତି 60 ମାନେ 20 ଜଣ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 24 ଦିନରେ 20 ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଦିନ ସାରୁଛନ୍ତି 24 ଦିନ ସାରିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ तो ये कहा सहित समान हम ये क्वेश्चन पचार हाउ मेनी मोर पीपुल आर रिक्वायर्ड आउ केते पीपुल दरकार से काम को 20 दिन में सारे केते पीपुल दरकार न करके आम बाहर करिया केते पीपुल एक्स जन पीपुल के दिन सारे 20 दिन सारे से गोटे काम ओके एबे हमें सिंप्लीफाई करिबा तो एक्स रो मूल्य इज इक्वल टू केते 30 × 24 डिवाइडेड बाय 20 ओके शून शून कैंसिल है 2 रे 12 12 36 ओके तो 36 जन होचंती तो 30 जन आगुरु थिले आउ केते जन दरकार हो 6 जन दरकार हो 6 जन दरकार हो बुझी पाइलो कांसेप्ट ता हां कि ना कारण ए कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन आसे ए कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन आसे पूरा क्लियर होला समझते हां कि ना ए टाइप आउटे क्वेश्चन देबी बुझी पारिछो ना आउटे क्वेश्चन देबी ए टाइप देखो मु आउटे क्वेश्चन दउछु ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି 10 ଜଣ ମେନ୍ ଦିନକୁ 6 ଆୱାର ହିସାବରେ 2 ଡେରେ 2 ଡେରେ 10ଟା ଟୟ ମାନେ ଖେଳନା ତିଆରି କରନ୍ତି 10ଟା ଖେଳନା ତିଆରି କରନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି 10 ଜଣ ଲୋକ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ 2 ଦିନରେ 10ଟା ଖେଳନା ତିଆରି କରନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା କେତେ ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ 2 ଦିନରେ 20ଟା ଟୟ ତିଆରି କରିବେ 20ଟା ଟୟ ତିଆରି କରିବେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ 2 ଦିନରେ 20ଟା ଟୟ ତିଆରି କରିବେ ଏକା କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଥମଟାକୁ ନବା M1 M2 M1 D1 H1 କନସେପ୍ଟ 10 × 6 × 2 ଏଠି ଟୟଟା ହଉଛି ୱାର୍କଟା ସବୁବେଳେ ତଳେ ରହେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x × 10 × 2 2 डिवाइडेड बाय 20 ओके एबे हम सिंप्लीफाई करबा इटी 10 10 कैंसिल हला इटी गोटे शून्य इटी गोटे शून्य कैंसिल हला 2 2 कैंसिल हला तो x मूल्य आसला केटा ना 12 जन लोक के जन लोक 12 जन लोक ठीक यही कांसेप्ट तुमको माने एमडीएच कांसेप्ट रे जो कहा जाए इथु गोटे क्वेश्चन तमर आसे इथर गोटे क्वेश्चन आसे लास्ट गोटे क्वेश्चन एई भली पचारिबी तापर मु आगु छु
10 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ 20ଟା କପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଚାହା ପିଆ କପ୍, 20ଟା କପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ 4 ଦିନରେ 40ଟା କପ୍ ତିଆରି କରିବେ? 10 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ 20ଟା କପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ 40ଟା କପ୍ ତିଆରି କରିବେ? ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖ ସେଇ ଏମଡିଏଚ କନସେପ୍ଟ, 10 × 4 ଏଠି ୱାର୍କ ହଉଛି 20, ତାପରେ ଆସିଲା x × 4 ୱାର୍କ ହଉଛି ଏଠି 40। ଓକେ, ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ କଲି। ଓକେ, ତ ଏଠି 2 ରେ କଲେ 2, ଏଠି x କେତେ ଆସିଲା? x ହଉଛି 2 × 40 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 4, 10। ଆନ୍ସର ଆସିଲା କେତେ? 20 ଦୁଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଯେତେଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି ସମସ୍ତ ଭେରାଇଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଇସା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ପଇସା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିଏ। ତ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ପଇସାକୁ ନେଇକି କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ? ସେ କହିଲା ଏକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କକୁ 6 ଦିନରେ କରେ। ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 6 ଦିନରେ କରେ। ୱାଇ କ୍ୟାନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱାର୍କକୁ 5 ଦିନରେ କରେ। ୱାଇ କେତେ ଦିନ କରେ? 5 ଦିନରେ କରେ। ଇଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ଏମାଉଣ୍ଟ, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହଉଛି 660 ଟଙ୍କା। ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ସେୟାର ଅଫ୍ ୱାଇ ଇଫ୍ ବୋଥ ଡୁ ଦ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର? ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ୱାଇ ର ସେୟାର କେତେ? ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ୱାଇ ର ସେୟାର କେତେ? ମନେ ରଖ ଏ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇছে। କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଏ? ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 6 ଦିନରେ କରେ, ୱାଇ ସେଇ କାମକୁ 5 ଦିନରେ କରେ। ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲସ୍ କେତେ? ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲସ୍ କେତେ? 30। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ହଉଛି 30ଟା। ଟୋଟାଲ କାମ ହଉଛି 30ଟା। ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ଦିନକୁ କରେ କେଇଟା? 5ଟା। ୱାଇ ଦିନକୁ କରେ କେଇଟା? 6ଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର ଏଇଠି ମିଳିଗଲା। ଏକ ଦିନର କାମ ଉପରେ ହିଁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ ପଇସାଟା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ଦିନକୁ କରନ୍ତି କେଇଟା? 11ଟା। ତ ଦିନକୁ କରନ୍ତି 11ଟା କାମ। 11 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 660। ତ ଏକ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା କେତେ? 60। ତାହେଲେ ଏ କେତେ ହେଲା? 60। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ବୋଧେ କାହାର ସେୟାର ପଚାରିଛି? ଏଠି ୱାଇ ର ସେୟାର ପଚାରିଛି। କାହାର ସେୟାର ପଚାରିଛି? ୱାଇ ର ସେୟାର ପଚାରିଛି। ୱାଇ ହଉଛି କେତେ? ୱାଇ ନବ 6ଟା, ଏକ୍ସ ନବ କେଇଟା? 5ଟା। ତାହେଲେ 6 × 60, 636, 360। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ କି ନା? ଇଏ ସନ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଏଟା ପଇସା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ ଥର ଆସେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏକ ଦିନର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ବାହାର କରିବ। ଆର ଏକ ଦିନରେ କେତେ କରୁଛି, ଇଏ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କରୁଛି, ଏକ ଦିନର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମିଶେଇକି ଯାହା ହବ ସିଏ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ପଇସା। ଏକର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେୟାର ବାଣ୍ଟିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ସ ନବ 5 ଭାଗ, ୱାଇ ନବ 6 ଭାଗ। ଚଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। ଦେଖ 8 ନମ୍ବରଟା ସେଇଭଳି ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ମାନେ ଏମଡିଏଚ ମସଲା କନସେପ୍ଟ ଇଏରେ ଏଟା ତମେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବରଟା କଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବରଟା। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଆନ୍ସର କର। ଯିଏ ଆନ୍ସର କରିଦବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆନ୍ସର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର କନସେପ୍ଟ ତାର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି। 9 ନମ୍ବର। କାହାର ଆନ୍ସର ଆସିଲା? ପୁରା ପିଓର ଏଟା ଗପଟିଏ ହେଲା। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କକୁ 40 ଦିନ 30 ଦିନରେ କରନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 40 ଦିନରେ କରେ, ଆଉ ବି ଗୋଟିଏ କାମକୁ 30 ଦିନରେ କରେ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲସ୍ କେତେ? ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲସ୍ କେତେ? 30 ଆଉ 40 ଲସ୍ କେତେ? 120। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ହଉଛି କେତେ? 120। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମଟା ହଉଛି
120। ओके, তাহলে এ দিনକୁ করে কি এটা 3টা, বি দিনକୁ করে কি এটা 4টা। তাহলে দিনକୁ এମାନେ কাম କରନ୍ତି কেইটা 7টা কাম। ଦିନକୁ ତାହେଲେ ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି କେଇଟା 7ଟା କାମ। ମୋର କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର 12 ଦିନ। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 12 ଦିନ କାମ କଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ଲସ ବି, ଏ ପ୍ଲସ ବି 12 ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି। 12 × 7, 12 କେତେ 84। ତ ଏମାନେ 84ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେତେଟା କାମ କରିଛନ୍ତି 84ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ବଳିଲା କେତେ, ଆଉ କାମ ବଳିଛି କେଇଟା 36ଟା କାମ ବଳିଛି। 36ଟା କାମ ବଳିଛି। ଏଇଠି ଦିମାଗ ଚଲେଇବାର ଅଛି। এই 36ଟା କାମକୁ ଏମାନେ କେତେ ଦିନରେ ସାରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ 8 ଦିନରେ। ଫିନିଶ ଦ ନେକ୍ସଟ 8 ଦିନରେ। ଶେଷ 8 ଦିନରେ ସାରିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ। ଶେଷ 8 ଦିନରେ 36ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ବି ଆଉ ସି। କାରଣ ଏଠି ଲେଫ୍ଟ କିଏ ହେଇଛି, ସରି ଏଠି ବି ପୁରା ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛି। କିଏ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହେଲା କିଏ ସେ, ବି ଲେଫ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଏ ଆଉ ସି। ଏ ଆଉ ସି, ଏ ଆଉ ସି 36 ଦିନରେ କାମକୁ ସାରିଛନ୍ତି। 36ଟା କାମକୁ 8 ଦିନରେ ସାରିଛନ୍ତି। ମୋର ଛୋଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ 36ଟା କାମକୁ 8 ଦିନରେ ସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ କେଇଟା କରିଥିବ। ଏ 36ଟା କାମ ଭିତରୁ ଏ 8 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରିଥିବ। ଏ ଦିନକୁ କରେ କେଇଟା 3ଟା। ତାହେଲେ 8 ଦିନରେ କେଇଟା କରିଥିବ କେଇଟା 24ଟା କାମ। ମାନେ ଏ 36ଟାରୁ କେବଳ ଏ କରିଛି 24ଟା। ତାହେଲେ ସି କରିଛି କେଇଟା, ତାହେଲେ ସି କରିଛି କେଇଟା 12ଟା କାମ। ସି କରିଛି କେଇଟା କାମ 12ଟା କାମ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ। 8 ଦିନରେ 12ଟା କାମ କରେ, ତା ଅର୍ଥ 12 ଦିନରେ 12ଟା କାମ କରିବାକୁ 8 ଦିନ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ସି କୁ 12ଟା ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ 8 ଡେ ଲାଗେ। ତାହେଲେ 120ଟା ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ। 12ଟା କାମ କରିବାକୁ 8 ଦିନ ଲାଗେ। ଲଜିକାଲି 12ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ତମକୁ 8 ଦିନ ଲାଗେ। 120ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା 12ଟା ୱାର୍କକୁ 8 ଦିନ ଲାଗେ। ଏକ ୱାର୍କକୁ ଲାଗିବ 8/12। 120ଟା ୱାର୍କକୁ ଲାଗିବ 120। ଆକୁ ଆଧାର କଲେ 10, 10 × 8 ହଉଛି 80। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପୁରା ତମକୁ ଗପ ହିସାବରେ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଓର ଗପ। ଗପକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ଆନ୍ସର କରିଦବ। ତମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିକି ହେଇଛି ଆଉ ବଳିଲା ଏତିକି କଣ ହବ ସେଇଭଳି। ଯେମିତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି 12 ଦିନ କାମ କଲେ। 12 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି 84ଟା। ଆଉ କାମ କରିଛି 36ଟା। 36ଟା କାମକୁ ସେମାନେ 8 ଦିନରେ ସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 8 ଦିନ ପାଇଗଲି। ମାନେ ଏ ର 8 ଦିନରେ ଏ କେତେ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଯିବି। ଏ 8 ଦିନରେ କରିଛି କେଇଟା 24ଟା କାମ। ତ 36ଟା କାମରୁ ଏ କରିଛି 24ଟା। ସି କରିଥିବ କେଇଟା 12ଟା କାମ। ମାନେ 8 ଦିନରେ 12ଟା କାମ କରେ। 120ଟା କାମ କରିବାକୁ କେତେ ଲାଗିବ 80 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ଚାଲ ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର। ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲେ, ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଲମ୍ବା ମାନେ ଟିକେ ଥିଓରିଟିକାଲି ଲମ୍ବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତମେ ଆନ୍ସର ଆରାମସେ କରିପାରିବ। 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହୁଏ। क्वेश्चन को भलसे बुझा तापर आंसर करवा। से कहला 10टा मेन और 15टा वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 दिन। आर माने कौन, आर कथा कौन 20टा 10टा मेन कि 15टा वुमेन। ताले आम ये कहीपर 10 मेन इज इक्वल टू 15 वुमेन। हाँ कि ना, ये सुन ତାର ଅର୍ଥ ସେରା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ 10ଟା ମେନ୍ ଅର 15ଟା ଓମେନ୍, ମାନେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ସେ 10 ମେନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 ଓମେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ମିଶିକିରି କାମକୁ ଏମାନେ କାମକୁ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ନା 30 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ଏବେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଡେ, କେତେ ଦିନରେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 15ଟା ମେନ୍ ଆଉ 25ଟା ଓମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ୱାର୍କ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ୱାର୍କ। ଦେଖ ଏଠି 15ଟା ମେନ୍ 27ଟା ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଆଇଦର ମେନ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ଓମେନ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଯୋଆଡୁ ଗୋଟିଏ ରେ ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କନଭର୍ଟ କୋଉଥିରେ କଲେ ବେଟର ହବ ତୁ? କନଭର୍ଟ କୋଉଥିରେ କଲେ ବେଟର ହବ? କନଭର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କନସେପ୍ଟ କଣ ଆସିଲା? 15ଟା ଓମେନ୍ ଗୋଟିଏ କାମକୁ, ମାନେ 15ଟା ଓମେନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ମେନ୍। ତାହେଲେ ଏକ ଓମେନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ଏକ ଓମେନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ କୁହ? 15ଟା ଓମେନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ମେନ୍। ତାହେଲେ ଏକ ଓମେନ୍ ଟି କେତେ ହବ? 10/15। 10/15। ତ ଓକେ, ବୁଝା ପଇଲା? 10/15 ମେନ୍, 10/15 ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ମୋର କହିବାର କଥା, ଓକେ, 10/15। ତ ଏକ ମେନ୍ ର ଓମେନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ 10/15 ମେନ୍ ସହିତ ସମାନ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଓମେନ୍ ଘରଟାକୁ ଆମେ ମେନ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦବା। ଓମେନ୍ ଘରଟାକୁ ମେନ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଗୁଣିବା? ନା 27 ଗୁଣିବା। ସରି, 27। ଆଚ୍ଛା, 27 ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ଆକୁ 3 କାଲେ ଏଟା ହଉଛି 5 ଆସୁଛି, 3 କାଲେ ଏଟା ହଉଛି 9 ଆସୁଛି, 5 କାଲେ ଏଟା କେତେ ହଉଛି 2, ଏଠି କେତେ ହଉଛି ନା 18। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 27 ଓମେନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁଟା 18 ମେନ୍ ସହିତ ସମାନ। 18 ମେନ୍ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ମେନ୍ ହେଇଗଲେ କେତେ? ଇଏ 15ଟା ମେନ୍, ଇଏ ହଉଛି 18ଟା ମେନ୍। ଟୋଟାଲ ମେନ୍ ହେଲେ କେଇଟା? ଟୋଟାଲ ମେନ୍ ହେଲେ କେଇଟା? 13ଟା। 13 3 1 33ଟା। ହଁ କି ନାହିଁ? 33ଟା ମେନ୍, ଇଏ ସର नो? 33ଟା ମେନ୍ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ମୋର ଆନ୍ସର ସରିଗଲା। ଦେଖ, ଏଇଠି ପୁରା ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 10 ଜଣ ମେନ୍, 10 ଜଣ ମେନ୍ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 30 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ତାହେଲେ 33 ଜଣ ମେନ୍ ସେ କାମକୁ କେତେ ଦିନେ ସାରିବେ? ତାହେଲେ ଏକ ଜଣ ସାରିବେ କେଇ ଦିନରେ? 30 × 10 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 33। 3 କାଲେ ଏଟା ହଉଛି 10, 3 କାଲେ ଏଟା ହଉଛି 11। 100/11। 100/11 ଯେ କେତେ? 9 × 1 = 11। ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ କଣ, କାଲକୁଲେସନ କୁ ବେସ୍ କରି, ବଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ସହଜ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତ ଏଥିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ନା ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମତେ କହିଲି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏଟା ବୁଝେଇଦେବି। ଓକେ, ଚାଲ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को ଯିବା। 11 नंबर क्वेश्चन, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। 11 नंबर टा एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। अच्छा, मत आगर ना 12 नंबर टा कर, तब 11 नंबर को ଯିବା। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन टा आसे, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंसी बी, ए बी टुगेदर फिनिश द वर्क को 26 दिन रे करंती, ताले ए एलोन से काम को के दिन रे करबो। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन टा को आगो मु तुम को बुझाउछि। देखो, गोटे साइड रखली ए, गोटे साइड रखली बी। मन रखियो, एफिशिएंसी रो एफिशिएंसी रो सबबेले उल्टा कौन हबो? वर्क। एफिशिएंसी रो उल्टाटा सबबेले कौन आसीबो? ना टाइम टा आसीबो। एफिशिएंसी रो उल्टा होछि टाइम। अच्छा, तार अर्थ होछि, देखो एठी को तार मीनिंग कोन बुझौछि जे ए होछि 50, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंसी बी, माने बी रो एफिशिएंसी जेतिकी तार ट्वाइस। जदि ये एक्स माने एफिशिएंसी हुए, आर एफिशिएंसी केते हबो? 2x। एफिशिएंसी रो उल्टाटा होछि केसे? टाइम। एफिशिएंसी रो उल्टाटा होछि कोन? टाइम। तो इठी ये एक्स दिन रे साला बेले ये 2x दिन रे सारुछि। बुझा पइला ना नहीं? हाँ कि ना? बुझी पाइले समस्त? से मु उल्टा कहली, एफिशिएंसी रो उल्टाटा वर्क टाइम होछि। ओके, एफिशिएंसी रो उल्टाटा होछि वर्क। ओके, ओके, ताले এটা হচ্ছে এক্স, এল এটা হচ্ছে 2x। তাহলে এ এর ওয়ার্ক কেতে আসলা? এক্স আসলা এর ওয়ার্ক।
इठी हूँ केते ना बी रो वार्क केते आसला ना 2x वार्क आसला दुई जन को आम वार्क पाइगले माने वार्क माने कौन ये एतिक दिन रे काम को सारे माने डे बेली कहबे एफिशिएंसी उल्टा डे बेली कहि परियो एफिशिएंसी उल्टा हो डे तार तो ए गोटे काम को x दिन रे सारे बी गोटे काम को 2x दिन रे सारे तो एबे ए दी जन को बेस करी आमे सॉल्यूशन बाहर करबा देखो ए गोटे काम को x दिन रे सारे बी गोटे काम को 2x दिन सारे ए दी जन को लॉस आगु होची 2x माने टोटल कामटा होची 2x ओके इठी आधे डिवाइड कर एटा होची 2 आधे डिवाइड कर होची 1 दिन को काम होची केटा तीनटा काम होची ताले कामटा के दिन रे सरीबो 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 36 ताले 2x इज इक्वल टू केते आसिला 36 इंटू 3 ताले x केते आसिला 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 आपको आधे काले केते होची 18 18 3 केते 38 24 14 बुझी पाइलो ना बुझी पाइलो ना आउथरे कहबी समस्या को बुझी पाइलो ना बुझी पाइलो नहीं ना आउथरे कहबी आउथरे कहबी तो देखो प्रथमे सब कथा माइंड रु हटे दियो सब कथा माइंड रु हटे दियो गोटे साइड रे ए रखो गोटे साइड रे बी रखो एफिशिएंसी 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 अर्थ काम करिवार स्पीड को कहा जाए एफिशिएंसी ए ट्वाइस आज एफिशिएंसी बी माने बी जति एक्स स्पीड रे काम करे बी टा ए टा 2x स्पीड रे काम करियो एटा समस्त बुझी पाइलो एटा समस्त बुझी पाइलो एफिशिएंसी तो कैपेसिटी माने तुम काम करिवार जो कैपेसिटी अछि हां एटा बुझी पाइलो एफिशिएंसी रो उल्टाटा सब बेले पे डे होय एफिशिएंसी रो उल्टाटा सब बेले पे डे हो डे तले इथे हो x इथे ला 2x ताहले ए गोटे काम को x डे रे सारे बी गोटे काम को 2x डे रे सारे हाँ कि ए गोटे काम को x डे रे सारे बी गोटे काम को 2x डे रे सारे से कहिछि दी जन मिसिकिरी गोटे काम को 36 दिन रे सारुचंदी तले हम बाहर करबा दी जन केमति करछंदी ए गोटे काम को x दिन रे करे बी गोटे काम को 2x दिन रे करे ए दीटा लॉस केते आसीबो ना 2x तो x को 2x से डिवाइड करे एठी हो 2 हबो एठी 2 हबो 2x को 2x से डिवाइड कले 1 हो एक दिन रे काम करन तीनटा एक दिन रे सर मो लेफ्ट हुसा ठीक अछि ओके एक दिन रे काम करछन केइटा तीनटा काम करछन तले कामटा के दिन रे सरीबो 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू केते हो ना 36 काई ना दियल मिसी के काम करछन 36 दिन रे कहला तो एठी 2x रे वैल्यू केते आसिला 36 3 तले x रे वैल्यू केते आसिला 36 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हो होछि दे 54 तो एठी मते कहार वैल्यू पछतला ए एलन से काम को के दिन सारिबो ए एलन x दिन रे सारिबो x रो मूल्य आसिला 54 x रो मूल्य आसिला 54 एबे क्लियर होला समस्त एफिशिएंसी को केमिति हमें कन्वर्ट करूछे अच्छा मु तुमको एठी गोटे क्वेश्चन पचारुछि मु तुमको एठी गोटे क्वेश्चन पचारुछि वेरी सिंसियर क्वेश्चन मन रख दी जण सांग अछंती राम आउट होछि श्याम क्वेश्चन कहला राम इज 50% मोर एफिशिएंसी दैन श्याम कौन कहला जे राम श्याम ठारू 50% मोर एफिशिएंसी केते परसेंट एफिशिएंसी 50% मोर एफिशिएंसी एबे कहला जदि श्याम गोटे काम को 12 दिन रे सारे श्याम जदि गोटे काम को 12 दिन रे सारे ले राम से काम को केते दिन रे सारियो राम से काम को केते दिन रे सारियो बुझिपारे समझते राम होइछि 50% मोर एफिशिएंसी देन श्याम राम श्याम जदि गोटे काम को 12 दिन रे सारुछे राम से काम को केते दिन रे सारियो 18 दिन देखिबा इट रखले राम इट रखले श्याम आगो एफिशिएंसी देखिबा राम 50% मोर एफिशिएंसी ताले ये यदि 100 हुए ये हबो 150 ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ରେସିଓ ହଉଛି 3:2 ବୁଝିପାରିଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରଥମେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ର ଉଲ୍ଟାଟା ହଉଛି କିଏ ସେ ଡେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ର ଉଲ୍ଟା ହଉଛି ଡେ ତାହେଲେ ଇଏ ଇଏ 2 ଭାଗ ଇଏ ହବ 3 ହଁ କି ନା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି 2 ଇଏ ହଉଛି 3 ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଏଠି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି
ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, ଶ୍ୟାମର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। ଶ୍ୟାମ 12 ଦିନରେ କରୁଛି, ଶ୍ୟାମର ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ 3 ହେଲା। ମୁଁ କହିପାରିବି 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12। 3 ଯଦି 12 ହେଲା, 3 ଯଦି 12 ହେଲା ତାହେଲେ 2 କେତେ ହବ? 3 ଯଦି 12 ହେଲା 2 କେତେ ହବ? 8 ହବ। ତାହେଲେ କାମଟା କେତେ ଦିନ ସରିବ? 8 ଦିନରେ ସରିବ। 18 ଦିନ କେମିତି କହିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଦେବି କି? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖିବାର ଅଛି କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି। ଏଠି ଶ୍ୟାମର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି, ଶ୍ୟାମର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 3। 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12 ହେଲେ 2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଓକେ, କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଚलो। ଆଚ୍ଛା, ତ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ କରିନବ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଲ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ଏଟା ଦେଖାଯାଉ କାହା କିଏ କରୁଛ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ କହିଲା ଏ ଇଜ 25% ମୋର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେନ୍ ବି। ବି ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ 25 ଦିନରେ ସାରୁଛି, ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କକୁ ସାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ଆଗ କାମ କଲା, ତାପରେ ବି ଜଏନ୍ କଲା 5 ଦିନରେ। ସେ ବଡ ତମେ ମାନେ ଟୋଟାଲ କାମକୁ ସେମାନେ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଗ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ, ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଇଏ ହଉଛି ଏ, ଇଏ ହଉଛି ବି। ଏ ଇଜ 25% ମୋର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେନ୍ ବି। ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ଏ ଇଜ 25% ମୋର ଦେନ୍ ବି। ବି ଯଦି 100 ହୁଏ, ଏ ହବ 125। ତ ଏମାନଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ? ଏମାନଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ? 5:4 ନା ନାଇଁ? ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଓଲଟାଟା ହଉଛି ଡେ। ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଓଲଟା ହଉଛି ଡେ। ତ ଡେ ହେଲେ ଇଏ ନବ 4, ସେ ନବ 5। ଏବେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି? ଏଠି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି? ବି ର ଦେଇଛି। ତ 5 ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। 5 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 25। ତ ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 25 ଦିନେ ସାରେ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ କେତେ ଦିନ କରିବୁ? 5 ଯଦି 25 ହେଲା, 4 କେତେ ହବ? 20। ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲି। ଏବେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାହାର କରିବା। ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 20 ଦିନରେ ସାରେ, ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 25 ଦିନରେ ସାରେ। ଏ ଦିଜଣଙ୍କ ଲସ୍ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? 100। ଇଏ ଦିନକୁ ଏମିତି 5ଟା, ଇଏ ଦିନକୁ କରେ 4ଟା। ଓକେ, 4ଟା। ଏବେ ପଳେଇ ଆସ, ଏବେ ଘର ତିଆରି କରିଦିଅ। କଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ୱାର୍କ ଏଲନ୍, ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଛି। ବି ଜଏନ୍ ହର 5 ଡେ ଆଫ୍ଟର, 5 ଦିନ ପରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କାମ କରୁଛି? ଏ କାମ କରୁଛି। ଏ 5 ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିଥିବ? 5 × 5 25ଟା କାମ କରିଥିବ। ଆଉ ରହିଛି କେଇଟା? 75ଟା କାମ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଫର ହାଉ ମେନି ଡେ, କଣ क्वेश्चन कला? ए स्टार्ट द वर्क एलोन एंड देन बी जॉइन हर 5 डे आफ्टर एक्चुअल कंप्लीट द वर्क। बिफोर सॉरी, क्वेश्चन टा टिके भूल पड़ देली। देखो, इठी बी जॉइन करिछि केते दिन पूर्व? काम सरिवार 5 दिन पूर्व। काम सरिवार 5 दिन पूर्व। ताले जो शेष 5 दिन बा लास्ट 5 डे ए एकुटिया केते दिन काम करछि मते जଣା नाही। काम सरिवार 5 दिन पूर्व बी जॉइन करछि, माने शेष 5 दिन किए काम करछन्ति? शेष 5 दिन काम करछन्ति किए? से ए प्लस बी। ताले शेष 5 दिन रे काम केइटा हेतिबो? शेष 5 दिन रे काम केइटा हेतिबो? दिन को 9टा हिसाब रे 5 दिन रे केतरा काम हो? 45टा काम। केतरा काम? 45टा काम। ताले ए एकुटिया केइटा काम करछि? ताले ए एकुटिया केइटा काम करछि? 55टा काम करछि। ए एकुटिया केइटा काम करछि? ताले 55टा काम करछि। ଯଦି ଏ ଏକୁଟିଆ 55ଟା କାମ କରୁଛି, ଦିନକୁ କରେ 5ଟା ଲେଖା, କେତେ ଦିନରେ ସରିଥିବ? ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଦିନ ଲଗେଇଥିବ? ଦିନକୁ 5ଟା ଲେଖା ହିସାବରେ 55ଟା କାମ କରୁଛି, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ? 11 ଦିନ ଲାଗିଥିବ। କହିଛି ନା ସବୁବେଳେ ଗପ, ଗପକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ତମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 11 ଦିନ ସେ ଏକୁଟିଆ କରିଛି।
ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ମନେ ରଖ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। তুমি ଭାବୁଥିବ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଡୁ ଚକଡା ହବ, ଖିଆ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ପଳେଇବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଜିନିଷଟା କଣ, ଆ ଭିତରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। এই ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କଲି, ଆର ପିଡିଏଫ୍ ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ଦେଇଦେବି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉଟା ତମେ ଆଜି କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।